सत्यपाठ को आपनकु स्वागत। आसंतु नजर पकाइबा सकाळर मुख्य खबर उपरे। भारत पाकिस्तान उत्तेजना मध्य पीएम मोदी को भेटिले वायुसेना मुख्य। पहलगाम आतंकी हमला पर भारत और पाकिस्तान मध्य देखा देइथिबा उत्तेजना भितर रविवार भारतीय वायुसेना मुख्य एयर चीफ मार्शल एपी सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिछंती। शनिवार नौसेना मुख्य आडमिराल दिनेश के त्रिपाठी पीएम को मोदी को भेटिथिबा बेले आज वायुसेना मुख्य मोदी को भेटिथिबा जणापड़िछि। सूचना थाउ कि जम्मू और काश्मीर मुख्यमंत्री ओमार अब्दुल्ला मध्य पीएम मोदी को शनिवार भेटिथिले। पाकिस्तान विरोध में आउ एक बड़ कार्यानुष्ठान नेला भारत। बंद कला चेनाब नदीर पानी। भारत सिंधु जल चुक्तिनामा स्थगित करिवार किछि दिन परे पाकिस्तान विरोध में एक बड़ कार्यानुष्ठान नैछि। रिपोर्ट अनुसार भारत चेनाब नदी उपर थिबा बाघालिया डैम गेट बंद कर दैछि। एहा फଳରେ पाकिस्तान को आउ पानी जाउ नथिबा जणा पड़छि। अन्यपटे सरकार पक्षरु झेलम नदी उपर थिबा किशनगंगा डैम रे मध्य एपरि समान पदक्षेप नेबाकु योजना करा जाउथिबा नै सूचना मिलिछि। कि बारंबार परमाणु आक्रमणर धमक देउछि पाकिस्तान, कहिले मेजर गौरव आर्य। अवसरप्राप्त मेजर गौरव आर्य बारंबार पाकिस्तान पक्षरु भारत को मिलुथिबा परमाणु धमक पछर कारण कहिसंती। से कहिसंती जे पाकिस्तान को जेतेबेले भय लागे से न्यूक्लियर चिल्लाइबा आरंभ करे। पाकिस्तान को लागे जे न्यूक्लियर र भय दिखाइले युद्ध आशंका विश्व समुदाय बुझामणा पई सामना को आसिबे, कारण उभय देश पाखरे परमाणु बोमा रहिछि। किंतु भारत केबे भी एभली परमाणु आक्रमणर धमक दिएनि। आसंता जून 30 तारिख में प्रशासनिक सीमा पुनर्गठन करने को विज्ञप्ति जारी कला राजस्व विभाग। आसंता जून 30 तारिख मध्य प्रशासनिक सीमा पुनर्गठन करने को राजस्व विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। जिला सबडिविजन तहसिल राजस्व ग्राम यूएलबी सीमा निर्धारण और पुनर्गठन पर यह विज्ञप्ति जारी होता जमापड़ी। तेबे जुलाई 1 तारिख प्रशासनिक सीमा पुनर्गठन बंद करने को विज्ञप्ति माध्यम निर्देश दि जाइछि। आसंता जनगणना को दृष्टि रखी राज्य सरकार एहिभली निष्पत्ति नैथिबा सूचना मिली। यूपीएससी पास पर ग्लामरस लुक पर भाइराल होइतिबा पूर्वा चौधरी को नहीं आसिला विवाद। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2024 रे 533तम रैंक हासिल कर ग्लामरस लुक पर भाइराल होइतिबा पूर्वा चौधरी विरोध में नकली सर्टिफिकेट व्यवहार नहीं अभियोग आसी। पूर्वांक बापा एसडीएम पदवी रे कार्यरत थिबा बेले से ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वर्ग अधीन रे संरक्षण नैछंती। इंस्टाग्राम रे पूर्वांक जीवन शैली देखि लोक माने प्रश्न उठाया परे से निज अकाउंट डिलीट कर देइथिबा जणा पड़छि। जगन्नाथ मंदिर विवाद घटना। चंदनेश्वर ठारे जगन्नाथ प्रेमींकर प्रतिक्रिया। दीघारे जगन्नाथ मंदिर विवाद थमिबार ना नेउनथिया बेले दिनक दिन तीव्र विरोध हेबारे लागिछि। पड़ोशी राज्य पश्चिमबंग दीघारे 20 एकर जगार 250 कोटी टंका व्यय बराद जगन्नाथ मंदिर निर्माण होइछि। तेबे उक्त मंदिर नामकरण और श्रीमंदिर बड़का दारू मूर्ति निर्माण घटना को जगन्नाथ प्रेमी विरोध करुछंती। चंदनेश्वर ठारे एने जणे प्रतिक्रिया रखिछंती। 6 गोटी छक्का मारी आईपीएल रे नुआ रेकर्ड कले रियान पराग। राजस्थान रॉयल्स रो भारप्राप्त अधिनायक रियान पराग रविवार कोलकाता नाइट राइडर्स विपक्ष में लगातार 6टी छक्का मारी नुआ रेकर्ड करिसेंती। 23 वर्षीय पराग केकेआर विपक्ष मैच रे 14तम ओभर रे मोइन अली शेष 5 गोटी बॉल रे लगातार 5टी छक्का मारतिले। परे 14तम ओभर रे स्ट्राइक मिलिबा परे वरुण चक्रवर्ती प्रथम बॉल रे छक्का मारी एही सफलता हासिल करिसेंती। पुलिस पंछारे 6 साइबर लुटेरा 4 लाख टंका जबत। कमिशनरेट पुलिस 6 जन साइबर लुटेरा को गिरफ्त करने सह सेमानक ठारू 4 लाख अधिक टंका जबत करछि। समस्त लुटेरा बलांगीर और पटनागढ़ अंचल होइतिबा सूचना मिली। एही लुटेरा माने मोबाइल को मेसेज पठाई आप जरिया जड़े एलआईसी ऑफिसर ठारू 78,000 टंका लुटिथिले। मुख्य अभियुक्त को धरिबा पई कमिशनरेट पुलिस एक टीम राज्य बाहर को दे जाइतिबा जणा पड़छि। भारतीय विमान अवतरण पूर्व इस्राएल तेल अविव एयरपोर्ट रे मिसाइल माड़। आज रविवार दिल्ली इस्राएल तेल अविव शहर को जाउथिबा एयर इंडिया एआई
139 ବୋଇଂ 787 ବିମାନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବିମାନଟି ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତେଲ ଅବିବ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉପରେ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ଏହାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିମାନଟି ଶୀଘ୍ର ଆବୁଧାବି ଅଭିମୁଖେ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ୟେମେନର ହାଉତି ବିଦ୍ରୋହୀ ଏହି ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁ 2 ରନରେ ହରାଇ ଆଇପିଏଲ୍ 2025ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆରସିବି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଶନିବାର ଦିନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ 2 ରନରେ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଆରସିବି ମୋଟ 16 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଆଇପିଏଲ୍ 2025ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆରସିବି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 213 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସିଏସ୍କେ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 211 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ସୂଚନା ଥାଉ କି ସିଏସ୍କେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶେଷରେ ରହିଛି। ଗାନ୍ଧୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ବହିଷ୍କୃତ, ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଂଶ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ସାର୍ବଜନିକ ରୂପରେ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦରେ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସମଗ୍ର ସନାତନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବେ ନୋଟିସ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଏହାର ଉତ୍ତର ନ ରଖିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। 28 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୋଗଗୁରୁ ଶିବାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ପରଲୋକ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଯୋଗଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜଙ୍କର ରବିବାର ବାରାଣାସୀରେ 128 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ 2022ରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ମିଳିନଥିଲେ ହେଁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଗାଲା 2025ରେ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶାହରୁଖ ଓ ଦିଲଜିତ। କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ପରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଓ ସିଙ୍ଗର ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ମେଟାଗାଲା 2025ରେ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପରି ମେ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫ୍ୟାଶନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଚଳିତ ଥର ଏହି 3 ବଲିଉଡ ତାରକା ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ। ଆଜି ରବିବାର ଶାହରୁଖଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଦିଲଜିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିଟିଏସ୍ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ନିଜ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଉଛନ୍ତି କି ଫ୍ରିଜ ପାଣି? ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ ଏହି ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଫ୍ରିଜ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ। ସେହିପରି ଭୋକ ନ ଲାଗିବା, କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଫ୍ରିଜ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟରୁ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଠିଆ ପାଣିରେ ମାଟିର ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ପାଣିର ପିଏଚ୍ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ କାଳ୍ପନିକ କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମେରିକାର ବ୍ରାଉନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ବିଜେପି ନେତା ଶେହଜାଦ ପୁନେୱାଲା ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ରାମଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଯାଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମ କାଳ୍ପନିକ, ସେଥିପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିରର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟି ଫଳରେ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା କହିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଶେଷଜ୍ଞ। କଦଳୀ ଓ ପିଜୁଳି ଏହି 2 ଗୋଟି ଫଳରେ କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି କ୍ୟାନ୍ସର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ତରଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କଦଳୀରେ କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତେବେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ପଚି ସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେହିଭଳି ପିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଏଭଳି ଫଳ ଯାହା କେବେ କୀଟନାଶକର ଆବଶ୍ୟକତା କରିନଥାଏ। ଏହା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବିବାଦ ଭିତରେ ବଢିଲା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶକ୍ତି, ରୁଷ ପଠାଇଲା ଇଗ୍ଲା-ଏସ୍ ମିସାଇଲ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବଢୁଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ନିକଟରେ ରୁଷକୁ ଆସିଥିବା ଇଗ୍ଲା-ଏସ୍ ମିସାଇଲ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। 260 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଏହି ମିସାଇଲ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଡାଣ କରୁଥିବାରୁ ଡ୍ରୋନ୍, ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଏଥିସହିତ ସେନା ପକ୍ଷରୁ 48 ଗୋଟି ଲଞ୍ଚର ଏବଂ VSHORDS ର 90 ମିସାଇଲ କ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଇପିଏଲରେ ଆରସିବି ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହେଲେ ଧୋନି। ଆଇପିଏଲ୍ 2025ର 52ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଆରସିବି ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରି
उक्त टीम विपक्ष में मोट 50 छक्का मारिथिबा रेकर्ड करिसेंती सीएसके अधिनायक एमएस धोनी। फल से आईपीएल रे आरसीबी विपक्ष में सबुठारु अधिक छक्का मारिथिबा बैट्समैन होइचंती। अन्यपटे आरसीबी विपक्ष में डेविड वार्नर मोट 44 छक्का मारिथिबा बेले केएल राहुल 43 छक्का मारी थिबा सूचना मिलछि। तेबे धोनी एही मैच रे 12 रन करिथिबा जणा पड़छि। रायगड़ा ओभरब्रिज रु 30 फुट तलक खसिला पेट्रोल टैंकर। रायगड़ा सहर ओभरब्रिज उपरू 30 फुट तलक खसी पड़ी एक पेट्रोल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होइछि। एथिरे गाड़ीर ड्राइवर और ब्रिज तले माछ बिक्री करथिबा दुई जण व्यवसायी सामान्य आहत होइछन्ति। जहा फଳରେ कोरापुटरू विशाखापाटना जाउथिबा टैंकरटी विपरीत दिगरू आसुथिबा स्कूटर को दुर्घटनारू बंचाइबाकू जाई ब्रिज तळकू खसी पड़िथिला। खबर पाई रायगड़ा पुलिस घटनास्थଳରେ पहुंची तदंत जारी रखिछि। आसंताकाली बंद रहिब मुख्यमंत्रीଙ୍କର अभियोग शुणाणी प्रकोष्ठ। ग्रीष्म प्रवाह जोगु नियागला निष्पत्ति। आसंताकाली भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित प्रकोष्ठ रे मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी बंद रहिब। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी एही निष्पत्ति निया जायथिबा बेले मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षरु एनै सूचना दिया जायछि। उल्लेखयोग्य जे 2 दिन कालबैशाखी परे राज्य रे ग्रीष्म प्रवाह बढ़िछि। खरा बेले लोकमानक घरु बाहरी जिबाकू मध्य भय करुथिबा बेले चलित वर्ष अंशुघात रे एकाधिक जीवन गलाणी। ओडिशा बाबद सामान्यतम ज्ञान नहीं कहले मंत्री सुरेश पुजारी। ओडिशा रे पश्चिम बंगर श्रमिकों निर्यातना अभियोग आनी टीएमसी सांसद यूसुफ पठान अमित शाह को लिखिथिबा चिठी उपरे मंत्री सुरेश पुजारी प्रतिक्रिया रखिछन्ति। से कहिछन्ति ओडिशा उपरे सामान्यतम ज्ञान नथिबा जणे व्यक्ति एभली मंतव्य रखिछन्ति। पेट पाटना पई आसुथिबा बाहर राज्य लोकंकु ओडिशा केबे भी एक असुरक्षित स्थान नुहे। यूसुफ पठान क्रिकेट रे मन देइथिले मंगल होइतांदा बोली मंत्री कहिछन्ति। आहत मैक्सवेल स्थान में मिशेल ओवेन को दल में सामिल कला पंजाब किंग्स। आहत ग्लेन मैक्सवेल स्थान में पंजाब किंग्स ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर मिचेल ओवेन को दल में सामिल करिछि। पीबीकेएस 3 कोटी टंकार ओवेन को निज दल में रखिछि। ओवेन एपर्यंत 34 टी20 मैच खेलिथिबा बेले 2टी शतक सहायता रे मोट 646 रन करिसेंति और टी20 क्रिकेट रे तांका नाम रे 10 विकेट मध्ये रहिछि। सूचना थाउ कि पंजाब किंग्स वर्तमान पॉइंट टेबुल रे चतुर्थ स्थान रे रहिछि। सीमांत अंचल में गुहाल पशिला कलरा पत्रिया बाघ। लोके भयभीत। नवरंगपुर जिला रायघर सीमांत छत्तीसगढ़ अंचल ठेलकाबोड़ ग्राम में कलरा पत्रिया बाघ देखा मिली। शनिवार राति में उक्त गाँव जड़े व्यक्ति गुहाल पशि बाघटी गोरु शिकार करने को चेष्टा करथिला। ठीक यही समय गाईर शब्द शुणी लोक मैंने राति में बाघ को घौड़ाई जमापड़ी। दीर्घ दिन धरी यह अंचल में कलरा पत्रिया बाघ आतंक लगी रही बेले ग्रामवासी मध्य भयर वातावरण रही। प्रदेश रे अवतरण कला कांथ को धक्का दे क्रैश है विमान। अल्पके वर्तिले पायलट। उत्तर प्रदेश धनीपुर मिनी एयरपोर्ट रे शनिवार एक प्रशिक्षण विमान अवतरण बेले रनवे को खसी कांथरे धक्का होई क्रैश हो जाइछि। रिपोर्ट अनुसार विमान रे केवल पायलट थिबा बेले से एही दुर्घटना अल्पके वर्ती जाइछन्ति। खबर मिलिबा परे स्थानीय लोक एवं पुलिस एयरपोर्ट प्रशासन तुरंत घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ करिसन्ति। रिपोर्ट अनुसार पायलट पूर्व जॉइन सामान्य आघात लागिछि। जगन्नाथ मंदिर दारू विवाद हाजर होई पक्ष रखिले रामकृष्ण दास महापात्र। पश्चिम बंग दीघा जगन्नाथ मंदिर दारू विवाद प्रसंग में रविवार श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय हाजर होई निज पक्ष रखिछन्ति दैतापति नियोगर संपादक रामकृष्ण दास महापात्र। तांको प्राय 45 मिनिट धरी पचरा उचरा करछन्ति श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी। दैतापति नियोग गणेश दास महापात्र को मध्य पचरा उचरा करा जायछि। दीघारू दारू नहीं जिवा घटना समस्त सेवायत नियोगर सभापति और संपादक को नोटिस करा जायतिला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देखाइले राफेल लेखाथिबा खेलना विमान झुलुची लेंबू और लंका। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय एक वीडियो सामना को आसी जो से राफेल लेखा सह लेंबू और लंका टंगा थिबा एक खेलना विमान धरचंती। से कहिसंती पहलगाम आतंकी हमला रे आम युवकों जीवन जाइछि किंतु सरकार केवल बड़ बड़ कथा कहउचंती। आपण राफेल आनी लेंबू लंका बांधी रखिचंती। सरकार आतंकी और समानक समर्थन विरुद्ध रे केबे कार्यानुष्ठान नेबे देखिबाकू बाकी रहिला। काश्मीर में 700 फुट खाई को खसिला आर्मी ट्रक 3 जवान मृत। रविवार दिन जम्मू काश्मीर रामबन जिले में एक आर्मी ट्रक रास्ता को खसी 700 फुट खाई पड़ू 3 जन जवान मृत्यु होती। ट्रक टी जम्मू श्रीनगर जाउथिबा बेले एक कन्वेयर अंश थिबा बेले सकाळ 11:30 रे बैटेरी चश्मा निकट में दुर्घटना घटी। मृतक मान हेले सिपाही अमित कुमार, सुजीत कुमार, मान बहादुर।
ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 3 ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ରୁଷରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମହମ୍ମଦ ଖାଲି ଜମାଲ ଭାରତକୁ ପରମାଣୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ମିଲିଟାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଏ ତେବେ ପୂରା ଦମରେ ଜବାବ ଦେବ ପାକିସ୍ତାନ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପରମାଣୁ ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଛାଇବ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ନେଇ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ସେ ଏକ ଟିଭି ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି। ମାଉଣ୍ଟ ମିର୍ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଝିଅ ପର୍ବତାରୋହୀ ମଧୁସ୍ମିତା। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପର୍ବତାରୋହୀ ମଧୁସ୍ମିତା ପାତ୍ର ସଫଳତାର ସହ ନେପାଳର ମାଉଣ୍ଟ ମିର୍ 6467 ମିଟର ଆରୋହଣ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ 19 ତାରିଖରେ ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ମାଉଣ୍ଟ ମିର୍ରେ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ 5ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ସହ 27 ତାରିଖ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରଦିନ ସେ ଆଡଭାନ୍ସ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ 29 ତାରିଖ ସକାଳ 9:45ରେ ମାଉଣ୍ଟ ମିର୍ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡାଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଯବାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲା ଭାରତ। ରିପୋର୍ଟ। ରାଜସ୍ଥାନର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରୁ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଅଟକ ରଖିଥିବା ନେଇ ଶନିବାର ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସୀମାରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯବାନଙ୍କୁ ଧରିଛି ବିଏସ୍ଏଫ୍। ସେହିପରି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ। ସେ ଭୁଲ ବଶତଃ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କାବୁ କରିନେଇଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ସତ୍ୟପାଠ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ।